Ah, de la posma, il was to know when they were on Kibe, Wakat, for Chirun Kangani Kibe, Wakati, Akam, Porum, Muneta Kabor, Sokolaga, Masinda Mazigam Gasaba, a Yodone, a Motompa, Dunigi Torsaba, PDG, Inusa, Awamba, Runde Kibo Jurado, Lawotone. Lebaga beauty beautumbu kumtamne ya marse kiura smayo pwe la go nera tontum no syndicate sula kombanga sornya kayam na kena wiligup supanang hakene lamponinga kwai kwai sumbonji ETS wakat kang top soka e kera jinsinga furbo e yite ya wala sector informel la ramba ni privé ramba mam mesala kiba kitbam na wiligup ETS wotono ya bumbu bam sanka gwen agwen windiga la yongo na wata lataba enkenge kuruwego ntigulinyamba tibene wam kunu kon solution kon yumana se logor pour son tombene kapnango mobiele ton kibe ozula na yiwo to kale kane na wata tasa yamba venam se yiroton Aywa biri ilme posma tidna talataban kenge l'armental sula sombon kwai kwai te secteur informel la privé William tia wala yam singeta sere kiba kitbalun kangana ndara ya sinkiet ne lampo ninga pone gebo sin ya wosoton zamana pon dil sa ne coalition kangane syndicat kangane wuli da kwai ram ti sa ne UTS wotonwa bamba privé na ma aya bumbu bam handa singe yora yibu soba wuli da kwai ga ti UTS ya bumbu singe beton zamana poa hal septembre kiura hampida yopoe 1970 iwomna wuli da kwai ti sa ne UTS wotonwa aya lampo na songe wala zamana mebo dil sayane bamba bamraba ya tinir kam fa tonge in yo lampo kangane labra zaksa wala wusko sanda je zaka kwese tiam fa jirje kelaye bagan so ngata ba ju top songa ne pabra et namba sabne da yemre et tapti konton venam se yid wotone Nana Moussa merci secrétaire général Confédération syndicale des commerçants de Burkina. Runaton Serata, coalition des structures du syndicat du privé et de l'économie informelle. Là donc le tiruna mam ton homboliama ya un syndicat qui est privé la les bons les bada. La yam hange se runo gwamongomna wa UTS awenga. La UTS agwama hangomna ton mimti bwen wakat fa mi comme tu as privé ni ton les bons ramba ton wat enyed pour kasirama gonera de ban yiki ne zabre ni ninga wat na pa ma problème ya ton be privé aussi ya ton lebre ba ya rin ti ton bo ne ba runa ngwi ba ti bange UTS ambizi le niwa a hansinga ya we ya depuis le 17 septembre 1970 la loi a voté. La loi a voté. Voter les mêmes willigés. Il faut be public, il faut be privé, faut tout en yome. Bangeti bouilling titoni de privé, bangeti privé, va gardien vigile de mané, gardien la technicien de surface la mahandikra. Pour l'iguer de base, tout ça yopé, obnayaka UTS béni. La bangeti UTS a fondé yaka, yanda te metenga. Yardena la ben lugugawa. La runu tout en miki. Ti nita tuza yo peti buna yakwa kiko banase biko batabene ti bata metenga ti ndedo wata hana ta 2 million an zabate ko yakaba wa kire metenga esiyam gehe ya tenga me bla bra mara tibi biya bo la brata ya rina la tuni yelere rina tuni zindi ti dugome bala gwama hansi ngwama tuni wumna ne sana yete ti lampo wa ka tin kira ha nti yonke la ligri mebe ne tin yaka ITSA fonctionnaire de mezugu la ting commerçant monti yakrena ya bubelum ti bui ya tonna katar pangra fanwa la braton wa mane ya pam tar panga nyinga la go ne ndika lo wana yake ti bam yiti pasakra donc ya rena nyinga la tun hongom dun zabra nda don wili la tun de ngol militaire ma fazanga
ti UTH karuna la singe a singe ya wala tunu yela ya loi gonera handik depuis 1970 la mi comme 1970 ton da mbene de barama ti man commerce la ton barama da man commerce fonctionnaire da mabhanda watami nem pa ka kayebe ndigelre ngulu handik samne la runa yam ha soke comme fonctionnaire kaylebe na wadik sam commerçant ngaye op fatere ligidi bala gonera pa ha ligida ti a wusugo la hamba ti a wusugo da yitana nya kalempo wa biba misake ti nyakti atenga miro aywa bital taban kin la montel sulub sun bon koy ti génération lumière en tulem te bamia ka rasma yib tonre nantal bangal kuning on kombibi son ko bang sonde henkeda nembam men hemak nyak yam lego na enzam so tum sun bon ti entrepreneuriat wa option wana serki be kit bo to no wan kam pour de ba maimunata kabole pe ona pam jugu saba objin ne be kaseta lawoto ya kombi bi piso pwe la sentigim tabo tonwa ya association génération lumière ntigimba anandik bangre senkere ni tumnum tora na sadam sumbonti entrepreneuriat wa sensigin toto ne ampwini ba génération lumière aba ya ti zamskanga sanandik rasma yiba logor pole bi kombi bi bamba tore ampak tumne mengob tore labra lezi ngurin ti gof ne mari ko tumye entreprise en ratin yeleti tum no le pakres ya toto azabo sin ya toto la ligda men yilin toron kamse en sing tuma aria yela wotonu zugula zamsratikiya génération lumière tumda no ken kangawa arata gofne marabo tamin hirlaninga singeta kombibisa yelze kopnore anna toron kengo pelsi ton wa me wa mixi association génération lumière ya kombis association ndik no kendre no ken konga no ken songo bala bam takasame tiko misaruna tuwa ponga ya to te bam ge bam na man bum ninga ntigisba nelim paso bangri mbiso bangri mbisebe obna tonga ndik no kendre ninga tonga ti ole to saran ki hetu ma bibam menga yitum nanba o ton me tumna ya renda linkit ton waka yibe waka na nyaba ni suno wusko la ton wanta wa ton suno ga li wusko passe bala ton ta me miki to tara nyanga ba ngin na meti ambassadeur ya Allemagne ambassadeur be Burkina Faso ton ta me miki ti abam la banyorga passé association bekto bonti Conrad Andonner bam minara me nyanga ba et donc un suno wusko no tondo Panisa la zamana yinera ya kwezu kanga la zamas kensa absum bonde ti motivation deza avuka yibun sabatikia ob mama sara yab na toros kombibisa ti katile to mincheng tenzemse nanti tume mbob mesie ne piso po woto ne celui sub to zamas kanga pour moi bangi saitia ne piga la génération lumière damna nyare ob entreprise ram ta poussi ne piso ba senkela ya kombibi ha ministère anantel bamba Masad na genga men ken kulwe won tiguliyam te ben wa association tibi ala gare yumana logor por som bebe nen to minigla yongo obnan levental la kun kombanga son de tero nanta nimbi de ben la bge yumana sa wodo no bamson toma opana la bgisi kaseto maimuna takabori Motoron tume ti nimbuira yipeta pora kurwe province pora ya sulla ninga absombonde ti teri ya la zulwera hal singe ni yumanas la wotoni yumanasa pora obsi tumame tumarabda sabzigi to bialse annaman gela Yula Saudromadi, association tient à l'arrêt à Tistor Sabo. Bon, il y a cela, il y a tonné solidaire sur ce programme. Il y a Yumana Hame, Tassab Zugoto, et B. Zugoto. La Tana Lewa Nantara pour Engese, Ti Bilan, et Hanget, Mikidamiti, il y a Nafras in Bene. Ya nafre ya nafre songo bale producteur ni sembe be mpa ma son songo ra fa gilli voler ma fa tem hange se pobs ne be gulo zin de be ne kwa ma songre na songjin na ma forme ba la installe ne tum tire to ton pa me yi no ko la yuma na sa pour tum kan se fa gilli tuma ya bum résultat vient la rien bal kwa da bazin hange he nibni simpa am songo to bam yakada bam pam na me ti po ngati king tawre pa suso wini tibna fam moya bam libre yakade net fa 25 kg nan wat organiser ton miman journée de solidarité wa pam songo nibni si nous patarba
b tʋʋmda sɩta la yõor wʋsgo ne ka koaadmã tɩ b tar pẽgbu yeelbuudã wismaan pẽgd wẽnde gẽsna la ka sã sɩda tõnd ba tar noor n poode a tɩ tɩ bõe wilgãmba tɩ pipi a sɩnga ne tõnd ne ku-kogsã tɩ tõnd sɩ tʋm ne a nafa bee ne tõndo bon t'a lebg n boolo tɩ rẽnnaam tɩ yãk tõnd me yak neera tɩ wa paase ne wa sɩɩda wɛɛngẽ tɩ b ning maam ne n tũud n taag yebla sɩda tõnd pẽgda wẽnde la d pẽgda wʋsg wẽna manega tʋʋmdã a tɩ tʋʋmã sẽn kẽede ne bãmb teenda solidar suisse tʋʋmda noor yãagrã rabda a saab zĩigi la b ketame n be modgr pʋgẽ ka koaadbã nonga n na kolg weoogo yʋʋla wet ra wa b zɛta tõnd association yaa association nonga vẽnegre tõnd yita yũ tõnd paama zu-noog rũnnã b rɩka teed na n kõ tõndo teed n tar nafa tõnd na tɩ tʋm n paam bãngre kell n paas tõnd da tar bãng la ninga tõnd paama sõngre rasmã yoobe tɩ b maan tõnd formation wã maana sã sɩda tõnd pẽgdb la wʋsgo tõnd na n pʋʋsb la bark wʋsgo ne b kõ tõnd kũun ninga tɩ tall n tɩ tʋm n paam barka tekda ne tõnd da be nangã pʋgẽ kood n ka tɩ n paam koodã tẽngãngã mosã tõnd miim tɩ tõnd sẽn dɩk tẽngãngã lagã a na n sõnga ne tõnd saagã sã miik tɩ sakʋʋmã wã pa na n paooga tõnd me tõnd n tʋm tʋʋm ninga tara nafa teedã a tɩs ne b tʋmd n taaga solidar suisse sẽn dɩke n na n kõ ka koaadbã kʋʋr weer soolmẽ wã a ra yika seefa wa million pisi la a yiibu ka koaadbã loogr poore yaa zoɛtba b sẽn boond ne nasaar n tɩ déplace interne dãmbã la a tɩs ne solidar suisse rat n modg n teele sõn-kãnga wã b wingame tɩ b na n sɩnga la vẽere rat n yetɩ 2021 yʋʋmdã n tall n tog n tãag 2024 yʋʋmdã sẽn wata aywa dil masatan tala taban keng l'argumentaire sur les sombon kwaikwati synatique syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture tirun kangane daram ab saka kiba kit ba wala yam sen geta la saka kiba kit ba wotoa ob nugu dabne hinkera nembam tumnta son na tabam ko ba tan la piso poe ob hanyake nantem jina sa dambo na sab kwaikwati affectation le lep saka kiba kit ba wotono buli da kwaikwaya ba te bam datam tuk yel kangane ambusi na yelen te bam tonre en lebron wa nyesoka pour te bala obsen pa tout kam busi bam sambe morning pour wala siriki drame kana yam sengeta ba bam neb tum nan tasa fa gilli ob hambe morning pour am akabumbu bam sanan tonre en yal saluna wala bewye te da ta koy koy ra ti sen syndicat kangane ob neba se wanti yele rtb o zigwa ya neb ko bata la pisi la yibu la miaka be no nan tem wala zigim se waye wa ya ne pina se la nigi la miaka be me nan teme wala ziga kwai kwai ti marsa kiula sam pison wata yen so na sekana zindim bam ne ngo ne la suka la buli da kwai kwai ti bam ne bab son fio sen temji woto wa ab sanka tukil kanga ambusi bamba karra yen so hon le ten ne bam ye dil ke yi wakati ab nan ke le jaga ko sem wuli ti bam da dam to tom nan tasa gilli fa gilli na wala syndicat ni nga hambe sogal poka marsa kiula sama yo powam nan yi en kene la jaga ko se wuli ko supano anga en kera ne wala UTS ngoma bɔ yelam tɩ b sã n mam sf lobgre mam yɩkre d zamaana wẽnna gãlga baane wẽnna kɩt tɩ d mi tɩ b tiri